Pa ulit ng konti yung yan. Tapos tingin ka lang sa lens. Good job. Perfect. Ganda be, para supermodel. Uy, grabe. Grabe yan! Tara, good. Pwede na. Siguro yung hair, i-messy pa. No? Oh, i-messy pa. Tapos be, i-ganon mo, yan, i-ganyan mo, yan. Sige pa, isa pa, i-turn mo pa. Turn mo pa konti. Hindi, patalikod. Yan. Tapos, angat mo konti be. Angat mo pa konti yung yan. Isa pa. Yan. Kaya mong gumanon. Yan. Tapos yung balikat mo. Yan. Perfect. Taas mo pa konti yung ano. Yan. Good job. Ganyan. Nice. Tingin ka sa balikat mo ba? Perfect. Tingin ka doon. Paling mo ulit yung ano mo. Yan. Eto, susundan mo lang to. So, nandito yung kamay. Sundan mo lang siya. Ng kamay mo. And then chin down a little bit. Tapos kaya mong ganun pa. Nice. Good job. Tapos tingin ka ulit sa balikat mo. Perfect. Okay. Hold lang. Nakaano. Kailangan mo i-turn tong ano. Yan, natakpan ka. Isa pa. Okay, tingin ka ulit sa balikat mo, tapos gano'n mo pa ulit. Yan, perfect. Yan. Good job. Kaya mo pa i-ganon yung ipaharap sa akin dito. Yan. Forward mo pa sa akin. Sige. Idiretso mo na lang. Yan. Ganyan. Yan. Naka-record ba? Panis. Ay. Sinubol na. Wow. Wow. Okay, this time, gayahin mo ako. Iikot mo pa yung umbrella mo. Hindi, patalikod. Yan. Tapos gaganito ka. Ganyan. Yan. Nice. Tingin ka ulit dito. Perfect. Pikit ka. Pikit. Nice. This time, tatalikod ka naman. Talikod ka. Then, yung hawak mo na umbrella, patalikod naman ng ganon. Iharap mo sa akin yung ano niya. Iganon mo.
Okay, gayahin mo na lang ako. Okay. So, teka. Papakita ko sa'yo ha. So, ang hawak mo na umbrella pag ganito, sige, ganun mo lang. Tapos titingin ka sa akin patalikod ng ganun. Pero kailangan nakaganito to. Okay? Kaya ba? Ay, nakaano ka pala. Ano? Nakapants ka, no? Yan. Sige. Yan. Yan. Ganda, hindi nagbubulas yung makeup. Perfect. Good job, girl. Yan. Ganyan lang. Nice. Tingin ka na dito sa lens. Nice, perfect. Maganda yon. Paling mo pa ulit ng konti yung yan. Tapos tingin ka lang sa lens. Good job. Perfect. Ganda, be. Para supermodel. Uy, grabe. Grabe yan! Ano naman? Wala pang golden hour yan, panis. Diba? Model ng talungan, be. Panis. Yan, ganun ulit. Hindi, actually, yan, maganda yung ginawa mong ganyan. Yan. Pero this time, nakaganyan yung ano mo. Para medyo may curve ka lang ng konti. Yan, ganyan. Ngayon, i-close up na kita kasi kailangan ng makeup artist yung ano. Okay lang ba? Umupo ka dito. Okay lang. Diyan mismo. Sige. Uupuan mo yung tela para hindi ka madumi. Yan. Nice one, be. Yung paupo niya paano? Yan, pag yan. Perfect. Nice. Tapos, sawakan mo to. Tapos maganda yun, yung naka-ano yung isang kamay mo doon. Yan, ganyan ka lang. Ay, grabe naman. Grabe naman, be! Bakit ganon? Oh my God! Mabigat? Okay, baba mo na lang, baba mo. Sige, baba mo dito. Yan, baba mo lang. Hindi, huwag mo na hawakan. Baba mo na. Gawin natin ano. Background na lang. Yan. Yan. Nice. Chin down a little bit. Sige, chin down pa. Isa pa. Ups, sobra. Pakita ko lang yung... Tapos ganun mo pa. Tapos, forward mo to. Yan. 16 ba yan? Parang di naman 16 ba? Nice. Tikit ka? Ganda naman, B. Isa pa. Yan. Ganyan. Sige, pikit ka ba? Nice. Now, i-close up kita para makita yung mismong ano mo. Pawis ka na ba? Di pa naman. Close up lang kita. Ganda. I'm so proud. Good job, be. Tingin ka dito, smile. Nice. Wow. Parang professional. May Wow. portfolio ka na, be. Wala pang edit yan, no? Ano pa? Ang galing. Maganda ulit yan. Dito naman magwa-wide ako. Hahawakan mo naman yung umbrella. Pero nakaupo pa rin. Oo, nakaupo ka pa rin. Yan. Kahit i-ganun mo na lang siya. Yan, ganun. Okay, mas maganda rin Sige, iangat mo pa. Angat pa. Go. Yan. Proud nanay here. Pikit ka ba? Sige, kung kaya mo pang gumanon, tapos kaya mo ba iganon to? Yung kamay mo, isang umbrella na lang isang kamay na lang yung yung isang kamay mo ihawak mo sa umbrella, tapos iganon mo pa to para, yan. Perfect, nice. Good job. Tuntua siya eh.
Parang di 16 na. Thank you, ate. Thank you so much. Pwede mo na siyang bisan sa loob. Tara.